بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في الحصة السابقة تكلمنا على la transmission de l'information génétique par la méiose. ما كناش كملنا هذاك لو شابيتر. تكلمنا فقط على la différence entre la méiose et la mitose. وطرقنا لا ميوز بلي زيتاب ديالها. قلنا بأن لا ميوز كتعطينا دي سيلول أبلويد وخلال هاد العملية هادي تيكون عندنا une variation de l'information génétique. وقلنا بأن لا ميوز كدار بجوج المراحل ولا par deux étapes اللي هي la division réductionnelle suivie de la division équationnelle. Alors اليوم غادي نتكلموا على la transmission de l'information génétique, la variation de l'information génétique au cours de la méiose. إذن ملي كنتكلموا على la variation de l'information génétique au cours de la méiose تيخصني ضروري ندير في بالي بأنني خصني نتكلم على لو براساج جينيتيك. لو براساج هو التخليط، داكوغ اون عرب صافي كنتكلم على التخليط. لو براساج جينيتيك عندنا دو تيب اللي خصني نضبط. خصني نعرف بأن عندي لو براساج انترا كروموزوميك وعندي ان براساج انتر كروموزوميك. الوغ وقتاش تيكونوا هاد لي دو تيب دو براساج؟ الوغ بالنسبه لو براساج انترا كروموزوميك كيكون بوندون لا بروفاز 1 ولا بروفاز 1 كتكون في لا ديفيزيون ريدكسيونيل، يعني اول انقسام في لا ميوز اللي هو لا ديفيزيون ريدكسيونيل. بوندون لا بروفاز 1 تيوقع عندي ان براساج انترا كروموزوميك، alors que le brassage interchromosomique حتى هو تيوقع عندي في la division réductionnelle ولكن pendant l'anaphase 1. D'accord? Pendant l'anaphase 1. D'accord. إذا الآن غادي نطرقوا لو براساج انتراكروموزوميك ومن بعد نتكلموا على لو براساج انتركروموزوميك. alors بالنسبة لو براساج intrachromosomique كما قلنا تيكون عندي في la prophase 1. Il est caractérisé bien sûr par la disparition de l'enveloppe nucléaire par le nucléole واهم حاجه في لا بروفاز 1 عندنا لا فورماسيون دي تيتراد. شنو هما لي تيتراد؟ لاحظوا لي كروموزوم هومولوج ils sont appariés تيتجمعوا. فوالا لي زوتر تيب دو كروموزوم هومولوج تيتجمعوا دونك هنا فورمون دي تيتراد او لا دي بيفالون. D'accord. Ce que vous voyez là هذا فقط c'est le début de formation de faisceau métotique اللي كيتسمى le faisceau de division. اللي كيهمنا الآن la prophase 1 elle est caractérisée par l'appariement des chromosomes homologues اللي هما les tétrades. D'accord. Au cours de cet appariement تيوقع عندي le brassage intrachromosomique. شنو هو هذا le brassage؟ لاحظوا عندي هنا d'accord un crossing over. Ça veut dire بأن هاد les chromosomes homologues ils échangent leurs bras. D'accord. كنتكلم على crossing over ou la chiasma. D'accord? Et donc, les deux termes sont la même chose. Le chiasma ou bien le crossing over, qui addit à un échange entre les bras des deux chromosomes homologues. وما في الامتحان شتي يقول لك شنو هو لو تيب دو براساج؟ كتكلم على انترا كروموزوميك وتيطلب منك ترسم داكور هاد لو تيب دو براساج افيك ان اكزومبل اللي كناخذو هنا مثلا ساشون هاد لي دو هاد لا بير دو كروموزوم اللي صوبات لا تيتراد نفترضوا هي هادي. D'accord? Donc, on a une paire de chromosomes homologues. On a un gène représenté par l'allèle A et petit a, grand A et petit a. On a un autre gène qui va représenté par deux allèles, grand B et petit b. D'accord? Lors de la formation des tétrades, il y a un échange de bras. D'accord? ضروري تدربوا على هذا الرسم هذا كيخصنا ندربوا عليه باش نضبطوا لان السؤال تحت بزاف. داكوغ من بعد هاد المرحله ديال ليشونج دو بغا نلاحظوا لو ريزولتا تنلاحظوا بان هاد لو كروموزوم هومولوج ولا فيه هاد لاليل بوتي بي وهاد لوتر كروموزوم بيان سور الهومولوج ديالو ولا فيه لاليل غران بي. دونك كانت عندي في الاول غران تا d'accord lié à grand B, l'allèle grand A il est lié à grand B et l'allèle petit a il est lié à l'allèle petit b. Le résultat final عندي l'allèle grand A il est lié à l'allèle petit b et l'allèle petit a il est lié à l'allèle grand B. Donc وقع عندي un brassage génétique. Donc هادشي كيؤدي إلى la variation de l'information génétique lors de la méiose et donc lors de la formation des gamètes. الآن غادي نشوفوا le deuxième type de brassage اللي كيوقع حتى هو في la division réductionnelle mais cette fois-ci تيوقع عندي في l'anaphase 1. Alors شتي يوقع عندي في l'anaphase 1؟ في l'anaphase 1 كنعرفوا بأن ميغراسيون
séparation des chromosomes homologues et leur migration vers les deux pôles de la cellule. Là, et le chromosome homologue dialo, ils se sont séparés. كل واحد غيمشي le pôle de la cellule. كذلك هذا هو اللي سميناه 2 prime. Donc ça va كل واحد فيهم غيمشي vers le pôle de la cellule. ولكن يقدر le chromosome 1 il migre avec le chromosome 2 vers le même pôle, comme il peut migrer avec le chromosome 2 prime. لاحظوا هنا عندي 1 مشى معاه vers le pôle 2 prime. Donc, le premier type de gamète après étranglement équatorial, la télophase 1, غادي يكون عندي واحد الجاميت فيه 1 2 واحد الجاميت فيه 1 prime 2 prime ou bien واحد الجاميت غيكون فيه 1 2 prime et l'autre gamète غادي يكون فيه 1 prime 2. Donc عندي 4 types de gamètes. الجاميت غيكون فيه 1 2, l'autre gamète غيكون فيه 1 prime 2 prime, troisième gamète يقدر يكون فيه 1 2 prime et quatrième gamète غيكون فيه 1 prime 2 prime. في هذه الحالة تنقول عندي brassage interchromosomique. D'accord? Donc اللي خصنا نضبطو هنايا في هذا لو brassage interchromosomique le nombre de gamètes قلنا هو 4. d'accord علاش لان عندي 2 n égale à 4. في هذه الحاله عندي 2 n égale à 4. 1 2 3 4. 2 n le nombre de chromosomes 1 2 3 4. d'accord ولكن شحال غيعطيني من gamètes بما ان عندي 4 chromosomes شحال عندي من gamètes قلنا غيعطيني 1 gamète, deuxième type de gamète, troisième type, quatrième type. Et là, quand on a le nombre de chromosomes 2n égale à 4, le nombre de gamètes, c'est 2 à la puissance le nombre de paires. C'est-à-dire, le nombre de gamètes, c'est 2 à la puissance nombre de paires. Je vais une paire. On a 4 chromosomes, oui. Je vais une paire. On a une première paire et une deuxième paire. Il y a 2 paires de chromosomes homologues. Donc, 2 à la puissance nombre de paires, il y a 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2 a 4 types de gamètes. Donc, il a une cellule fait 2n égale à 4. À l'état diploïde, 2n égale à 4. Le nombre de gamètes, ou 2 à la puissance le nombre de paires. Le nombre de paires radicaux, ou 2. Voilà, une première paire et une deuxième paire. Donc, il y a 4 types de gamètes. Premier type, deuxième type, troisième type, quatrième type. Chez l'homme, chez une paire, on a 2n égale à 46 chromosomes. Donc, on a 23 paires. Chez l'homme, on a 23 paires. Pour l'homme, on a 23 paires de chromosomes. Donc, l'homme, donc 2 à la puissance, le nombre de paires, 2 à la puissance, 23 types de gamètes. Ou la combinaison possible. Donc, les différents types de brassage, soit intrachromosomique, soit interchromosomique. L'intrachromosomique, c'est qu'on fait la prophase une fois division réductionnelle, d'accord, ou qui تسمى بالطريقة هذه l'appariement des tétrades, l'appariement du chromosome qui atteint des tétrades, donc هذا كيعطيني تخليط صبغي, donc brassage génétique. وهنا كذلك عندي le deuxième type de brassage qui تسمى brassage interchromosomique تيدار في l'anaphase 1 de la division réductionnelle وكيعطيني 4 types de gamètes. في هذه الحالة لأن عندي 2n égale à 4, مثلا قلنا انطلقنا من 2n égale à 4. D'accord? Et le type, le nombre de gamètes, il y a 2 à la puissance 2. Le nombre de paires, il y a 4 types de gamètes. D'accord? Et dans la myose, les deux types de brassage, les تيكونوا عندي وقتاش تيكونوا عندي. D'accord? شنو هما النتائج ديالهم؟ Donc عندي deux types de brassage, كل فين تيوقع. D'accord? كتزيد la fécondation كتزيد في le brassage génétique. Donc كتزيد في la variation de l'information génétique. Alors, la fécondation, en plus de la méiose, la fécondation elle vient amplifier كتزيد تكثر من هذه la variation de l'information génétique. كيفاش؟ لأن عندي l'homme تيعطيني عنده 46 chromosomes, donc شحال عنده من الجاميت 2 à la puissance 23 types de gamètes possibles. La femme كتعطي كذلك حتى هي 2 à la puissance 23 types de gamètes possibles. La rencontre ديالهم اللي هي la fécondation 2 à la puissance 23 fois 2 à la puissance 23 ديال la femelle تعطيني واحد le nombre هائل ديال les œufs les œufs possibles. Donc la fécondation elle amplifie le brassage génétique. Donc je n'ai pas la méiose كتعطينا un brassage, une variation de l'information génétique par deux types de brassage, interchromosomique et intrachromosomique. Ou la fécondation vient amplifier ce brassage chromosomique. Donc, on connaît donc la partie de la transmission de l'information génétique via la myose.
دونك تكلمنا أن عندنا هاد لي تيب دو فارياسيون دو لانفورماسيون جينيتيك. بقات مسألة أخيرة اللي هي لا stabilité de l'information génétique. La myose, elle produit des cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes. La fécondation, il permet, via la rencontre de deux gamètes haploïdes, l'obtention des cellules haploïdes. لاحظوا العكس. لا ميوز كتعطي دي سيلول haploïdes. لا فيكانداسيون تتجمع لي سيلول haploïdes وكتعطيني كنا كنرجعوا l'état de diploïde. مثلا chez l'homme, si les parents ils sont à 2n égale à 46, تعطوني des gamètes اللي فيهم n égale à 23. La fécondation, donc 23 plus 23 غتعطيني un nouveau-né اللي حتى هو عنده 2n égale à 46. Donc دائما كنلاحظوا كنطرقوا من 46 كنرجعوا ل 46. Donc la myose كتعطيني des cellules haploïdes. La fécondation elle rétablit la diploïdie et donc le nombre de l'espèce تبقى la même. تلقى le nouveau-né عنده le même nombre chromosomique que les parents. D'accord? Donc هنا تنقولوا بأن la myose et la fécondation ils jouent un rôle في la stabilité du matériel héréditaire chez l'espèce. Donc comme ça سالينا الدرس في انتظار ان شاء الله لا فيديو بروشين ولا لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نطرقوا لي لوا ستاتيستيك دو مانديل ان شاء الله بالتوفيق. انا راه الاشاره الى عندكم شي اسئله يمكن لكم تكتبوهم في لي كومونتير ونجاوبكم قدر المستطاع ان شاء الله كل ما الوقت سمح لي بذلك. السلام عليكم، وفقكم الله، استودعكم الله.